Bonjour à tous, on va parler de la place des pronoms en français. Donc je vous conseille vivement de prendre un cahier, de prendre un stylo. Et on commence. Donc, tableau. Donc je vous conseille vraiment de recopier ce tableau dans un cahier parce que ce tableau est très important. Это очень важная таблица, поэтому я вам советую поставить видео на паузу и переписать в свою тетрадь эту таблицу. То есть первая колонка je, tu, il, nous, vous, il, как всегда. Вторая me, te, nous, vous. Третья le, la, les. Четвертая lui, leur. Пятый и. Шестой он. Почему это важно в таком порядке? Потому что, когда мы используем два местоимения по-французски, есть порядок в использовании этих местоимений. Например, te и, если использовать и te, и, первый всегда будет te, второй будет и. Если сказать lui и он, lui будет всегда в первой фразе, он всегда будет второй. Он всегда будет в конце местоимения, потому что он в конце таблицы. То же самое leur, on, leur, и, vous, lui, и так далее. Bien, donc il y a un ordre dans les pronoms. Utilisation des pronoms. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle sont sujets du verbe. Je mange, tu regardes, il téléphone, nous faisons du sport, etc. Ça c'est facile. Ok. Значит, это главное лицо, которое действует на глагол. Тот, кто делает действие. Кто действует. Me, te, nous, vous. Это по-французски может быть и прямое дополнение, или косвенное дополнение, как дательный падеж по-русски. Это фактически меня, мне, тебя, тебе, нас, нам, вас, вам. Par exemple, je vous téléphone, я вам звоню. Он меня слышит, il m'entend. Donc me et entend. Он тебя любит, il te aime, il t'aime. Они нас ненавидят, ils nous détestent. Они нам пишут, ils nous écrivent. Le, la, les sont compléments directs. Это прямое дополнение, третье лицо. Его, ее, их. Lui, leur. Это то же самое, что дательный падеж по-русски. Ему, им. Маленькие разницы будут не в значениях, а в использовании глаголов. Например, некоторые глаголы aider, например, aider quelqu'un по-французски это прямое дополнение. По-русски это косвенное дополнение. Вот, мы не говорим je lui aide, мы говорим je l'aide. А lui это то же самое, что ему. Leur, им. I remplace le lieu et les noms d'inanimés qui suivent la préposition a. Donc, и это местонахождение. Например, tu vas au cinéma? Oui, j'y vais. Ты идешь в кино? Да, я туда иду. Tu habites à Moscou? Oui, j'y habite. Я там живу. Часто студенты почему-то не любят вот эту букву. Наверное, потому что только она одна такая несчастная тут. И часто студенты говорят «là-bas», чтобы перевести слово «там» с русского языка. Но на самом деле мы говорим «là-bas», чтобы подчеркивать какое-то место. А нейтральная форма – это «и». J'y vis, j'y habite, j'y fais du sport, etc. La préposition à
Например, penser à, думать о чем-то, а плюс что-то будет заменен на и. Tu penses aux vacances? Oui, j'y pense. Теперь en заменяет все, что после предлога de, и все, что indéfini. То есть вместо un, une, des, du, de la. Par exemple, tu as une voiture? Une. Oui, j'en ai une. Tu as du chocolat à la maison? Oui, j'en ai. Bien. Donc voilà. Pratique. Alors, pour utiliser les doubles pronoms, в использовании двойных местоимений. Например, это как когда вы говорите по-русски «Я ему шоколад дам», «Я ему их дам». Я беру «je», потому что это я. Ему это будет «lui». Du chocolat, я знаю, что перед словом «шоколад» есть неопределенный артикль, значит, это автоматически «en». Получается «je lui en donne». Ou alors «je lui en ai donné». Tu as vu Marc au cinéma? Ты видел Марка в кино? Значит, видеть кого? Je, это я. Le, его. Где в кино? Где это всегда и. Получается, je lis et vu. Je lis, vois, etc. Ты даешь мальчикам конфетки? Je leur en donne. Я им их даю. Des chocolats, потому что это неопределенный. Если определенный, tu donnes les chocolats aux enfants. Тут осторожно, порядок меняется, потому что les chocolats это определенный. Это будет что? Les. Значит, прямое дополнение. Je les leur donne. Voilà, attention, pratique, donc exercice. Si vous avez toujours votre cahier et votre stylo, vous pouvez écrire. Ou si vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas écrire, peut-être que vous pouvez réfléchir, écrire sur votre téléphone, comme vous voulez. Donc 5 secondes et je mets sur pause. Pardon, 5 secondes, vous mettez sur pause et moi je vous donne les corrections. Donc attention, 1, 2, 3, 4, 5. Boum, correction. Donc des fraises, on peut répéter ensemble. Des fraises, je lui en ai donné. D'accord. Je lui en ai donné. Je pourrais dire aussi, je leur en ai donné. Pas de problème. Ça peut être pluriel. Au cinéma, des chips. J'y en mange tout le temps. Sначала и, потому что это в кино. Des chips неопределенный, значит en. И все остальное. Mange tout le temps. On va au cinéma sans elle, mais tu lui en as parlé. Donc lui, parler à quelqu'un. En это о чем-то, значит обо всей этой фразе. Значит, это не определенная вещь, это просто общая мысль, поэтому мы заменяем на en. On va au cinéma sans elle, mais tu lui en as parlé. Cette lettre est pour ta maman. Tu la lui donneras, s'il te plaît. Le même système, tu l'as à письмо, что? Ей и остальное. Arrête de regarder tout le temps ton téléphone. Je te l'ai dit 100 fois. Я тебе это сказал 100 раз. Tu as vu Marc à l'exposition? Oui, je l'y ai vu. Я видел Марк, где в экспозиции.
Sначала L, потом I. Если вы смотрите на таблицу, сначала L и потом I. Voilà. Bien. Peut-être on peut répéter. Donc, des fraises, je lui en ai donné. Au cinéma, des chips, j'y en mange tout le temps. On va au cinéma sans elle, mais tu lui en as parlé? Cette lettre est pour ta maman. Tu la lui donneras, s'il te plaît. Arrête de regarder tout le temps ton téléphone, je te l'ai dit 100 fois. Tu as vu Marc à l'exposition? Oui, je l'y ai vu. Et vous, votre voisin? Donc, vous pouvez mettre sur pause, écrire, parler à votre voisin si vous avez un voisin, parler à vos frères ou sœurs s'ils parlent français, comme vous voulez. Donc, votre voisin, vous... Le prof de français, vous... Faites quoi avec? Des légumes, vous... Du fromage français, vous... Des crêpes, vous... Vos parents, vous... Par exemple, mon voisin... Mes voisins, je leur parle souvent. Voilà, des légumes, je n'en mange pas beaucoup, malheureusement. Ah oui, c'est quand même un problème. Il faudrait que je mange plus de fruits hein, et de légumes. Du fromage français, j'en mange pas beaucoup en ce moment. Et des crêpes, j'en mange quelques fois. Merci à tous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. J'essaie de montrer des photos de ma ville et de mon pays. Ou sur Contact et essayer de deviner quelle est cette ville qui est assez populaire dans le sud de la France, très touristique. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou un bon week-end. Et en tout cas, une bonne continuation. Au revoir, à bientôt, merci.